Kwezi wananyamaraia ya Komori, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Marni namna ikawo ridede sana tivenzelea ndenge mrongonu leo harma nukto mbili bas. Nukto handra lealekiana na covid na uwadi mziro nukao doore maunti yatu. Inukto avili itoelekiana na point mbili ikawo zelekiana na diskuru ya muhafidhu aimpozi wa wanzuani nede bwana Anis Shamsidini arma diskuru ikawo defanya arma isuku ya inti. Watukufu kwezi ntongia handra nsahani mwambia niyo vwa ini communiqué de presse ikao yitolo na biro ya Organisation Mondiale de la Santé ya Comore iyo ihakikisha au resume zileskao lirako mwambia nizovani nyangu isukurandre sa uheyavandra hilagua tahupara imirabaini ya leovani. I communiqué de presse iyo ilawa isuku ya vojana na ivu ya lawa isi hakikisha ntongo nyengi zikao rakozrongo wa van be ahalabu rahimozrongo wa vakola wa nusu ya wantu na wanadamu wasalia waliomba woma labeka kwezi malangu wavenza watendra wao warumwa wao watrona wao wa mizi wao wa hombankaro ili wasutene memu iyo ilazimu wike makaisi lazimu isutenewa maana wana haja za wasahausoni mwa yezi ya shu dhalimu ya shu krimineli ikawodi ya ungwa mhono nazali na lijavili ikawodi la dunga manana wai. Hazizo kwezi nito msomiani kelke paragrafu na inquietude ndibavu za handra lazimu rizijwe. Handra ni rtsikati mjida nvozi van bana wadeunu inamna wevolio. Itotongesa ilazimu ripare harma takriban wakati mshash van kartoho manasir tsoshia zimili huendra umbeluho za wanadamu ikao wanazikazini. Sikati mwambia nisukuvani mwanroni makatra kwa andresa hushemele jamba wadonu ngia Komori na fahamu na mbalilie na mfahamu katrandasa urenga mrongovani rikarale jamba ika muhimu wasuwira ulimengu zi makungumanyo kaudia saidia ruambi waruhubiri haraka be zintrongozi para umioju na madhalimu ikaodo arkilia mbeli wasifanya ulalamishi na huzina alors que insi siriske ihiriki. Rikarregia vaniri mwambia marakavasi peseri endra Komori na wanu wanafiki tongozini pia rimwambia nizovani uthubutifu wazo wa IPCR timwambia nivozimba na vice-president ou president wa isu commission scientifique arongo harma video ikao wa retire akwangi samba jenge vuka PCR Komor vuka PCR toka rijua situation ya watu wani ako confirme skio karibu tuule waito wa mana wajua mba ile burdudu wakawaifanya mana warva ushahidi fa ima i video ya watu jua waitowe de ya makungumanyo ya ulimengu ikaodo wala guao wahimwangiha watuangia de realite iliyo Komori na realite yorto iwona harma makatiba ikaodo rjo la govani ivozi makatina koshe mele jambane na rihimidie ulimengu ivolumba ulimengu na zi chancellerie na mazi kungumanyo ya mwenzi yalioho yasir fikiria kabla ya hukamba wasiri jifikirie vorlomba madhalimu di arkilia mbeli vuka wantu ikao wa wakurubi funo na lijavi la zi communication za ziezizo wara leza huka wasalue huka manar suhomba au risivangu wa magoshi ya communauté ya communauté internationale or kawasi ele wambane zite de risque au walio nazo zitest de diagnostic rapide zikaudu wazurumia utopara ile wenvani zizo 1322 zikao 322 wavolo zo harma jamu ya handra warege wavolo na mili zifanya 1322 tahupara mirabaleo karaju za waznunu wamba ngavi au ngavi. Sikati mwambia niyo vozimba na vuja msanda wa PCR ikao receiving wa Komor mana kav PCR Komor yenrao wala kavasi nongo tsoko yonsi yenrao daudwali faka fusushunra kolia mbartsofa isukunangi ya hadisi ya PCR afanya video kwa sanye samba kasina mini chongomor de yo lazima nsoshotia balbala
na komta afanya amando honorable aheva varongomba na asutene wanafiki akuunga mhono wenza tambo deimana ya mtongesa arongomba kasamini mana certainement kakula mtu kakuamini zo skaude nizorongo wao mana asijambia mane igravite problemu ini ya ukamba kavas PCR Komor vula wana damu wakabili wa Komor wambi mwa PCR Komor wambi mwa wasfanya diagnostiki wa hizi confirme harma PCR wala de kavas PCR wallahi la envimu zone trambozi kao zikazipuwa maha zosi tongo zikaoza kola zimu zike harmanti watukufu kwezi wa Komor nsana mwambia tongo nzima mwiyelewe kakula mwanadamu atravaye harma dispositifu ya coronavirus in Komor bimana ikomite scientifique na zi coordination za zi riposti na zi communication service za zi communication zo wantu wallahi la envimu tsone itafauti yao na procureur Mohamed Abdou tsone itafauti ya wantu wao na Nurdin Abodo tsone itafauti ya wantu wao na Madame Harmia tsone itafauti ya wantu wao na Fakri Mradabi tsone itafauti ya wantu wao na Komanda Abdallah Salimu tsone itafauti ya wantu wao na Azali tisone tofauti ya wantu wao na wangine ka odware nrawa juruhu ikomor leo mana ntini mana wantu wao coordination na comité scientifique wao wantu wengi rahana wantu azalawa vile akia maharma hadisi nvani tout ça pourquoi parce que ils nous ont maintenu harma unafiki na trambo na hangia trambo na hambia wa komor trambo wallahi la envimu ka kullam komor vanalio ilazimu asikebeshelia ka kulla dzina la mtu ikao li figure harma comité scientifique li figure harma coordination ya riposti li figure harma service ya communication wantu wao responsabilité yao nribavu rahana ya ma procureur wedzi rahana ya Madame Harmia na hiyo maana wantu wao wavele wa Komori kiyama hasibabu ya maunafiki hasibabu ya ntrambo hasibabu ya huba ya sambilo wa Komoro wa sambilo kweli za stongo zikaude zijirwa mensi yetu hazizo kwezo tukufu jeli Madame Yakuti na msaidie na doktori Jabiri na doktori Fazuli na wangina na wasali ya Madame Ramadani na wangina wakawa harmas komitezo jelu wakana mwa minimum wa dignite na ubinadamu wallahi la envimu ya lazimu wasalimu amri wataisoma wa Komor wanyame monti waambie wa Komor marim tsan somaha na meso walindre tarehe jejo wajuge mana wallahi la envimu simla vien na weko rabbal alamin ya madina ya wantu wani wonti pia harma service ya patana na wade unu wa kugere durant toute ma vie jusqu'à mon dernier souffle je continuerai à souiller ces noms parce que ce sont des menteurs, ce sont des criminels, quel que soit le degré de participation ou participer harma yahadisi nvani. Mana zinitini, des voix lieu mawatuanu wa wana harma unafiki. Comment vous pouvez comprendre ma service de communication? Isusubutu ikabili wa Komori wa memarsenra test ya PCR kawanayo. Risubutu wambie ma médecin, v'la médecin aire médecin mnyamamba, wo ok, wo c'est bon, alors que kavas PCR, bezlete deri, wastahuwa na hurenga ma waifanya testi, wasujuangalia ma safarini van narto mbili, na rongomba vancharu na rongomba vanne na rongomba i service ya PCR i confirme des incharu bei hara des mbili na vanu wanu wanafiki onti pia donc wa Komori au tukufanyu ilazimu mretene les noms ya wantu ikao comité scientifique indigne madhamana une ministre incapable un coordinateur incapable ikao baba na hanya ntrambo na ushashwa ilmu na ma médecin wanafiki ikao wao loko patron na uiranya ma médecin wa honnête mana va ma médecin ma honnête na ma infirmier ma honnête wafanya ziazi zao bide ma médecin ma wanafiki mort docteur Jabir wao ira na huambemba wo okay what okay wo kadha vurengo prélèvement za wa Komori zititwa zitulo harma glaciaires lotso mulo majaju mana kava spécieri ndra wantu ambilo ntrambo na kadha watukufu kwezi communiqué de presse sorongo antini hanrani communiqué de presse ya isilo lesezana na publication ya fanyishia na riposte ya Komori mana zini officiellement des wastao bien makungumanyo wasijwa mbao wanafiki ichongesa uka ritmu rendrao ya makungumanyo wahimi washemele zauka ilazimu Allah thumma ala tawao ma autorité wa maizi bana ntongoini madzaisi wa shinra kawashinda waibalilia mana mkino kofikiri mbavto siku antro ili wararu Komor waruezi warongoezi ntambo wafanye zini ijali ya huka ambane itanabahishiha huka ambane entre ya le 19 to para le 24 c'est-à-dire en moins de 4 jours 53 cas des révélés Komor harmazo wa waskubali wamti mwambia nika na mwambia nizo ambazo kazili ambazo avere
be wao zinde wasikubali wazangi harma makatibao warongomba na riheya harmaka ya 34 tarwasuli harma 87 donc aux alentours ne kai shabu shavete yo 53 des ajiri harma skunne na vavo lazima muelewe wa Komoro kavasi famille kavasi wanadamu ikao wafiwa ni mtu harma maradiani au watuhumiwa amba maradiani ya waua wantu wafahas détresse respiratoire na stuma pia zikao amba wantu warengwa prise en charge harma famille zao vufangula test global ya famille na contact zonsi pia dia tsongesa kama wantu wanka parwana wanu wafanyi yao zisabuzini wande wali hospitali wantu wanka asfanya suivi tsoko yonti mijini yani mafiti na trambo na maunafiki duwarongo au waende mavahanu wanda watire foto warongomba wana suivi wefanyo bezile trambo na ule unafiki ilazima Komori reelewana. Harma hadis invani première phrase irongwantini. Le nombre de nouveaux cas positifs de Covid-19 enregistrés en Union de Comores est passé de 34 à 87 cas en moins d'une semaine du 19 au 24 mai 2020. L'épidémie de la Covid-19 aux Comores continue à évoluer et cette situation nécessite une mise en œuvre immédiate des interventions majeures telles que la recherche active des cas. Zindezile rakomambianizo amba uantuani ihaziwala zimuwaifanye kawako ifanya mana recherche active ya zika sekwa Rahimo Zungu amakatarambirwa amba Abdu anauade Rajab Abdu akakaribuni na mshauri ngola Rawamatu na Fatima na Saidi na Humadi na kadha wa jamazahi wale bavuni na kadha na kadha ya hitongesa ivorajomba Abdu muade ruono walo oturu rishindir identify mba walo muade arma family dovi na woka si muade arma family devi manaka isange sambane kawa muade vavo family yo pia mwawade mtofanywa testi ile rjouer hafadhi wa waliomba wa wanono wa hensombali wa waliomba watuhumu lambali bungu nalo wa isolewa wametoa en quarantaine ile 14 warengwa en prise en charge ile hafadhi wantuani ntongo ifanya wafanya mfano wahazikao utia shifo urengea maji ya ntontro uloya tsomo wa vahanujo usaizia uparanyisa zitongozo pia zingia umelange zitongo pia kusijijomba umwandro dovi na umuso dovi vavonsani mwambie mana zikazini mutsoona karibu tuule parce que ulimengu décidé omes katumambia van vozi awava PCR nzima arudi vana 14 experts kao wao waja deja wa arme ardhi ya Komoro wajo fanyao hazi za husaidia appui harma stongo zinvan mana wa santé ambane tongo zini zidebordia vozi na koshemele za van mandroni amana ruhubiri ulimengu urambie revelation zo wantu vani vkantu wa korongoa amba renama médecin orna Komori na ma spécialiste orna Komori il suffit vola des matériels leo mkini huka ikemba jelu akafanya hazi yako lazima ifanyishie toka wa worlo na Komoro wartosho bele wol balshi wala kaljimkiri luwasula majarada ikao karshinri hu bloquer situationi kati huka vuje wajeni waliobana non seulement ils sont 1000 fois expérimentés na watu wa Komoro arudi avec his matériels na tongo nyingi za lazima jozingenziani iyo dezi ntongo sikao wani rizikubaliwa na omesi wakubali masoja josfanye hazizo kwezi watukufu harma misafara harma za hadisi zikawade zafanyishia omesi non seulement s'encourager bay hadisi lazima ifanyishe vani lazima watu wazungue haraka zika actif arudi wa impliquer na communauté harma ikomba pourquoi impliquer les communautés tonga handa pour impliquer les communautés il lazima ufike transparence il lazima ufike discours ya ukweli yo de tongo ska class kura kozo rongo vani vanu wa Komoro ntipia rikubali huka wade unu uringilia na wade unu lazima ruwane nao de wade unu fangilo Komoro beni biashara entrandrani ilazimu yakuti na msaidie na azaliwa na wa decreter zikawa lazima was décider harma semaine beka appareil wala vous la médecin a informé moi de awa informé famille ambia ba hena mrenge za hadhar zangibe mtu wanyu unu symptôme ba unu wade kada dalio na etc mono ikaya madame chekemsi amba isikuvo fangilo testi i test ya prélèvement nasal ya rengwa ya hensiwa wajomba chekemsi na mshawe watu demande ba wavola les résultats zao sur papier wazije les prélèvements zo dagoni l'hôpitali arma chambre tasfanya wijuru waloto l'hôpitali wazili chivale wenzao mana wajomba wahizirenga wasujosi kwa nazintrambo les médecins libéraux wafanya testi wazi waangishi ya wantoma na mwendre maarufu ndo mafanya le prélèvement parce que les suspectés ba symptômes nimlo nazo zisifana na uwade wa corona unvani wantwa wahendra wa kubimbizi wambla baha na mwenzanyu mana tini mana wajomba Dr Jabiri na ntrambo kato hima oha shemeleza ira médecin libéraux l'omjini libéral à l'omjini amwambia bane vavo de hallo c'est bon okay woka sina bato mama PCR tide namna yo PCR yo fanyisha model kadha na kadha na kadha na kadha d'ailleurs ici confirmé harma stongo skao izi 14 experts wano avele wa Komoro wajo saidia we hadise corona wao waja deja zi materialise kao des remetewa harma PCR
za remetewa vozi madame Yakuti avolazo ovola peseri avola ordinateur mbili za portable 4 clés USB za mémoire ya 500 giga, une imprimante ya couleur, un mini box internet, il y a plusieurs matériels et consommables, accessoires, etc. etc. Songozo pia wavolazo manazintini manavuka o imprimanti devo ini ba vamo fangelo resultat lazima vola mtu papier ambilo ba wamwade na resultat de ini unafikule watu waleka wa ufanya warambio ba wana peseri ya nchambo na unafiki tizani pia zini wavolazo ili wenyewe wajue zazini jo fanyisha wajua jo fanye na ihimida na shukura de hivi tongia handra seko peseri ka o de jo voloyo yo ya capable pour effectuer 96 tests par cycle. Il y a encore la Comore, il y a encore la Mekana 28. Capacité 96, donc 280 tours. Il te songesa, zihazi sifanyishi haraka, ou entre identifier aux contacts familiaux, zikao desilio, parce qu'en contact na ouade, zihazi zao sofanyishi na haraka, wantu wa jouer wa isolé, zihazi sifanyishi. Watukufu kwezi wa Komori, jongono mambia ni vani moja. Na mjue mbarasa karsi harma umandro wa wade unu, berkabili, zitongozi ja umbelo mwezi mgunar hafadhu, arshi zemorle namna shidza makafa mengi ulimengu be udziro wa wade de ujao harma ifazi ijao mana udziro wa wade non seulement on va arsijo mtojona zikahali toujours accélérer hao mjo muone et puis na zi situation za lazima renforcer davantage pour nous éviter le pire parce que Yakuti Msaidi Azali Fazuli Jabiri etc na service de communication wantwani wartimbi ngama ya udziro harma wade unu ambara hishuka ritsohoma hunyongo ishitswa hazita amuna zinafiki kaodo wa ufanya harma za habari zinvani hazizo kwezo tukufu harma zihazi ziniza omesi wanu wazangia vani va phrases kao zisi contredisent tout ya maonafiki ya wantwani senga phrase ngina il est à noter que cette nouvelle machine PCR est très performante et peut effectuer 96 tests par cycle, soit plus de 280 tours en une journée. Le but principal de cette donation est de doter les Comores des capacités à pouvoir faire le test, de faire le diagnostic de la COVID-19 sur place et à temps. Vous avez entendu, Mouki et Frazi. Le but principal de cette donation est de doter les Comores des capacités à pouvoir faire le diagnostic de la COVID-19 sur place et à temps. Bimana, wanchuani kawaparo kana peseri ya kufonctionner ya kufanya hazi sur place. Wala wako kana songo zao en temps réel bafanya zao bwana wanafiki wazandiki wababanyifu. Trongeangina ralazimu ri yelewevani. Na vavo ursivul shevani au ministre Yakuti, madame Yakuti, angia en échange na wao madama na u directrice wa Dr Moiti, directrice wa ini OMS africain, ya département africain. Harma mahadisi yo nchinde wa ilagua ma autorité wa shikomo nchinde wa ilagua. C'est là où vous allez voir maano wanafiki wazandiki. Donc, wami nsimsomi ya ni texte ya OMS angia. Depuis le début de l'épidémie en janvier, le MES Afro, à travers sa représentation en Union des Comores, s'est engagé à accompagner l'État comorien par la remise d'un premier lot de matériel et équipement pour le renforcement de la surveillance et de la formation du personnel de santé. Cet engagement a été réitéré la semaine dernière, à la suite des échanges de Dr Moiti, directrice régionale de l'OMS Afro, a eu avec les autorités du pays qui ont insisté, ce sont les autorités du pays qui ont insisté, sur la problématique de la confirmation diagnostique et la prise en charge de cas COVID-19 au niveau des sites de traitement. Donc ça veut dire que wao wanafiki walo ambio zintambo hunu wama enkie parce que walo ambia wale ba wana problemu ya confirmation kwa washinda waifanya Komori lazima wapare solution. Simwambia ba wantwani ya madzinao ya lazima yangiwa harama uhuru mudu ya laaniwa na ulimengu wa Komoronsi pia wajilwana bani makrimineli madhalimu toute personne qui a participé à l'io harmas dispositif zini. Ahika wa service ya communication uo mnafiki, ahika wa comité scientifique indigni uo mnafiki, ahika ministry uo mnafiki, ahika msaidie coordinatori baba mnafiki uo mnafiki, wantuanonsi pia wani madhalimu na malonetete yao waifanya harma za hadisi zinvani watendre ajali ya wakomoru wengi kao wafu harmas détresse respiratoire zile warambia mbaka wata wazijua mazile covid na wantu wale wallahi laadhimu wale wantu ikao wafu sababu de wade unu be wajali amba wamidzo altrove
vavo walali eturabi kavusto hamtu ajambie bana atahajue mantwale ile kweli au ile kadha ne wantwale wafu sababu de wadenu mana wadenu kana uharma insi yatu ya Komoro hawanya we hunu Faransa hunu itesti vusila wa medecin walio l'hôpital wakafanya analyse testi za pneumonie wazirege amba wasa testi wangalimba sababu zile za pneumonie da karasfanya renrangali mbere rumia reactif za wadenu karshindu para mafukaka ya hakamandro ni les jouer zungwe fwa yo haraka par solution hatu Komoro c'est exactement le contraire risidia kakule iliyomba itsukurbia ukametosho fane na wadenu il hérite c'est déjà kamba uka ne wadenu uritere harma segment 0 parce que la maladie évolue à bas bruit iyo de ntongo kawo wallahi lanvimu wantwani warpulia maha walati na sukun tsosomi huo kungufi moja harma wana damu ikaudo participer harma opération ya zintrambo ziliombana ils nous ont menti harma élection ils nous ont menti harma taux de participation na vote zaibwa na kadha mais aller jusqu'à nous mentir harma ntongo kawo ito révéler akiama vous fait wantu vous fait wajema zatu vous fait na wangina wallahi l'envimu timwambia nikavasi différencie entre ya kula mtu aliyarme comité scientifique na kula mtu aliyarme coordination ya communication awalo arma services zifanya wahazi harma unafiki unu wabali liezi ntrambo et mensonge d'États-Unis warambia au mépris et au risque ya uade ya ukamba wa Komoro toujours wangamie sibabu waambilo amba wasirumu na yezi ikawoi waambia amba wasorongoezi kweli mana pour des raisons za calcul politique za dictature ilazimu wa maintainer zitongo zao wafanye namna hiyo wantroka na tofauti tsoko yonti na procureur chef de la main ula karongo chef de la main kawana tofauti tsoko yonti na madhalimu yangina ikaodi ya vele hafa swali kiama na wangina mana wantro wonti pia i participation yo tsitorongo amba yo active mana kawai fanya directement bei participation au harma négligence na harma zintrambozo wa contribuer harma zinyafati zikao na mawade kaudi yare mawantu Komoro na wao kaudi wafa harma détresse respiratoire rajambia amba zile de uzos corona na wajambe makawatsa wa kama zile corona be wantu wajifia tu be mwezi Mungu wa haki haumali za harma inokto hiyo skarongo van be lazimu vje ma expert wa George Saidi shukuri na uhimidia manai omesi wa décider ambane suiti yazi échange kaolo wasfanya na madame Yakuti ministre incapable wa situation idio Komoro na madhamana ya Komori wale kiana na strongo zinvani il a été décidé qu'un groupe d'experts constitué d'épidémiologistes de cadres de laboratoire de pneumologues infectiologues et de réanimateurs, entre autres, sera déployé en appui aux cadres techniciens comoriens engagés dans la riposte contre la Covid dans les 3 îles. Vavo mengoro mazishukura arlonazo voatsao wanadamu waliombe sukwatu wasilo Komori wantro katoja wa obéisse harma injonction za dictateur de watojongalia de reality entongo ilio war hafadhu na ilera yovavo na venzomi ya wami binafsi jeli ika amba wantwani wakawa na damu ikao wakana minimum ya dignité wakolazimu waji écarter carrément totalement wajeli diam expérience wa piloter avec les services de santé za Komori wa bawezi comité zilio mbava ma journaliste wa ndra wa evolution wantu ikawa wasla go ujinga hamadi siantambo wala kaso poser à la pertinente ya lazima wa poser yo wa pousser harmas de retranchement ro ambila van mbava wantu wa parashkalo wa velo hamalagon hao kariji bas test hizo za kuwafanya wako velo hamalagon hao za wakonfirme mbaka wasite na macontagieuse test nchini au nchini au hivyo waregea sababu kawandra wa tumpizantu wangi na maradi etc zini pia nisizi harama alfuvu lovavo na urongontongo nzima wa Komoro kwezi kakula mtu na rege hadhari yahe kakula mtu na renforcer zi mesures a respecter zi mesures barrières iliriji hafadhi bei fazinziro ya uade de ikabiliwo hama unafiki ya wantu wanikao duarambia yo wartitia warbalilia wafanya na mnavoko ambane nahika wade au timtu iliombana ntongo ini to shilwana ba una afu nayo dénoncer wa mort les vos il ra dénoncer kayanzwani au yabahe wa soprano ambao limengu wa hikia babahe wa soprano wa Komoro watudisama ndondi ni wando torongoa ne kama kangiwa de waendra mwendo wa kuba ni ba mana va mtu afao mana ito shilwana vaka afawani tirongoa mana wo washwani na wo wasijwa maitorongolwa na yo torongolwa wala ketozia itozungulu vaka shundu ibalilia donc on reconnaît amba vana moja taisukufu toka wote na moja mbakestiti hatena be Mungu na ajalie karibu tuhule ya madhamana wakawodu wala wa ujenini waja wa Josaidies tongozini wa hijavani
wajua wafanye hazika udoerongo wao de suivi as contacti ili wajue warhafadhi haraka wantu wa isole wahafadhiana manara harma maudiro hazi zo kwezi watukufu ni sizi ya vavo harma alfuvulo vavo na humambiani amanena mgarde beshele yakakula dzina la mtu mmoja a participer harma i processus ini ya ukamba wa harma services za kola zimuzir hafadhi ne wartsongesa leo warwasulisha harma jaradatiani taileo ilazimu ulimengu de ujo joro hubiri mana wapuo mwaha warudi wapuo mwaha zadungara na vavo na riji tadharije wasalia tina manzano wangu anambia mbane ashukunzwa nvozi asona maori i renforcement ya zemaski vantu ili mbana wasifanya ulalamishi nartafadhali thumma artafadhali kisha artafadhali ri sifanya ubishi beyan maradi madziro na rengez maski wantu wajisaidie wantu wati nguvu harma maswayo pia ile joueur jafadhi na wadi mdzironi zalekiana na za tekelezwa na bwana muafidhu wanzuani muafidhu impose wazali tongia handra anishamsidi na avokento ngunyengi be mbili dezini husuo tongia handra ajilili ya ambane kavasi nafasi zivolo ya magouverneur ile wajua afanye ntongo zilo na nafu au etc. Zavili a dénoncé injustices kao zisirendwa uanzuani hari zijani bizonti pia les points bilizotu les inhusu ipoya handa sana mwambia ni simbana sisi d'accord na waye harama ipoyo pour une raison très simple isukui constitution shulani fuini ya 2018 ya kuvote wa harma zinzizo shuwizi na uyo iliomba umoni mwayo idhulumu haki za masiwa na mnavoko kavasi ta possibilité ya ukana budget ya shmasiwa wana zangina rakuwa shemeleza na huambia mba inti le constitution ini constitution ajali demji la novao mana zi pouvoir zirudi davantage zi renforcer wavoko mba mtu lazimu uheye ngazija onroa mie bie ile anisi au mtu wangina ujuo upashie vavo wende van vangina au etc. Katizi tongozo za korongolwa mkamuelewa amba azali ajalia bato jomrendani wafalume amrendeni na wantu washe wafalume na wantu wame wafalume kamaka na shughuli ya utahamjue mantini de mjoko nayo mwemojo jere besi kalkulizanyu zikade iwanyu yanyu mkeo madhamana ile mparesireni na kadhaa zilvingeni zimaitembea zanyu na huntini au etc. Nekayo de ndongo makoitaha iyo muipara harma uangamivu wazali na zadunga bewanyu hurongwa makamsielewa au kamsivolwa nafasi zini sharia shini shifanyu la mbale msito parovolwa nafasi maana lazima usidhulumu ya masiwa de imana isharia shini shatulonziani vavo harama mkabala wavavo bwana Anis Shamsidini kutojua warongo amba kwa wazielewa bora uketu mauri de inamna stifaru watalio morde namna fazulalio amba waruazi maana mtu rahimola wekalagua waminisijivi wa nisituki wa plutôt zitambuzini beti tusubut na kubali mbana d'accord nawe mba vatabu nzuani harama mkabala wavo mkabalaika wawe ukauhujua nyanguvozi amba hawaini ne constitution ni wa mtu mustarabu wakana dhamana za ministry wakana dhamana za protokoli waofundu watu wa lugha ya shizungu ne constitution yangu ha shizungu zintongozini pia anisi wakozijua uzisomo uzielewa nawe ukabili uelewa mentongweni itongesa ujoke falume uke gouverneur nzuani i objectif yoka gouverneur nzuani azala ifanya manamu hensi ni namna kota hazi nguvu bewanyu ujorongoma kama sivolo nafasi na nyuma ijo mesharia shangoma kamtoka na nafasi bavo mkabalo bavo karsida kornanyu wala kartuka da kornanyu il n'est jamais tard pour mieux faire kaisi menya wanyu huji huelewa ambazini mbi desajiri au desjirishi wao harma ulime ngonti pia mwanadamu atoka wonsi wejo hukosa wejo hufanya be ine patrotari wanyu hukubali mwanyeseuka mba sitongozi nti yaki be wanyu hurongona kama zijua karsida kornanyu arma fuvulo vavo fuvula vili de uwele kiana nas injustices kaudwas enumere ya wantu kaudwa recruto wanzuani harma gouverneur akawalivwa tawatola mazini wa waliomba ma fonctionnaire be olivwa mwezunu walivwa shirobo mwezuja olivwa tijideni wa waliomba wadhulumu lo harma zinamna zonti pia wantu wonti pia zizo haki na repression sanglant
na ufujari kaudo ufangilo uwanzuani wa urongoa zizo kweli ntongozo sijiri vavon sana ambia watu ntongo moja ama harama mkabala wa vavo wami na Anis Shamsidini na watu wangina wa Komori kao zitongozo fangilo nzuani kasirjivia raharma diapason nzima harama mkabala wa vavo c'est-à-dire raharma usawa wasukubaliana zitongozo mbazo sireno nzuani na vavon sana ambia watu ikao wako jerebu vozi wa irongo amba zile rongo amba sidhulu mulo vantu wa bubulo vantu wa fangilombi zile rakozo rongo adevo ilio bana waskari mvenza zali basi na mjalie bana ta Anis Shamsidini tiwo ilio ba serikali hiyo dia muhedza na huo mtu alija vile serikali hiyo na serekonese mbale wote inyombe isibubu mtunga mana karende tarwasu ilio hanuvuka omba ta Anisi askoza na wangina waskoza mba vanzuwa na dhulumu lao vavona mielewe mba dhulumu lao arsidhulumu lao arsidhulumu lao thumma arsidhulumu lao hazi zo kwezo tukufu iyo de mkabala milika o na kutani mrongoze bwana Anisi ni mwambia arma mkabala ovomba na wanzuani wa faliki mbwana wanzuani wa serendrambi usuoye huzurongoa ambar serendrambi iyo haki wa uhurdailia wala mtisi mengoni mwa wandu watorongo maha ustoparozo rongo nekawa hizurongo stozia au stovungua borozo rongo ile zivunguhe tisi arma wandu watorongo mangine martumiazo vavo continuer uruwe ziner paranimbi continuer us dénoncer il les ivunguhe il est kungufi la azali je le dis bien kungufi manandrongo kungufi wo mtu kana haya ka respecter ditoko yonsi il est kungufi la azali lielewe mba lazima ulizie bezinti haki thumma zinti haki namna zinisfanyishi yao hauma lijakwezo tukufu vozi mwezi 26 ramorse ifazi kao risiwasuli harmamaha takribani itolazimu mwanamzuani atendreye idaula ya Komori harma uizoska ode raka kubaliana harmas akor za fomboni babon tsani shije wa Komoro ntipia nijije hasoto na wana wanzuani wazijani bizonti pia ambaka kula mwanamzuani vonti itoka odalio ayelewe bana rina haja na waye harma alfikira lahe rina haja na waye harma zinguvu zahe rina haja na waye harma zimpesa zahe maana wasu wanzuani karalazi murpulwa shewona alkungu fila azali na wantu ikaodo wa mkabili wallahi laadhimu ilazimu azala yelewe na waya yelewa ambakar simba na nafasi ya suku moja nzuani ajanlie mbe le 26 mai 2021 mwana mzuani datota wali yao ikomori azali ahikiri na aiharaya wala kavasi huzia nyuma wala kavasi wantu wala guao amba wanyumto azalato enra watoko limenguni atostoa hadisi na mwezi kwa turjalia ke limenguni roti pia ina mafujari yani mtoona umwiso wao maana wantuani isafarini kavutota wa mtu kavutorenga mtu kwasa amba asizungulia maora andrazungu ajibalilie isafarini nyangu isuku ito komba msuzungulo hana ile mwaretewa wananyatu walio harma isisiwa shamaore na masuwa salia watoshusha zivedeti zao mabaharini wambalilie ni maana safarini kavusta wa mwenza shonga mtu alza aslaria harma insiyo ajue a répondre devant une justice ya daula haki ato parona mavoka aliyo bana ato voloyo ile addelie be lazimu kakula mwanadamu aelewe na kakula mzuani vonsi tokodolio na kakula jaradani vo tokodolio nayo ikombainirje wanovanini komba ya wakomori beyo komba ya wakomori ikawo wasu wanzuani deriki liaombeli mkomoro wangina arsemlinra angie mengoni arsaidie manar kabila na nalkungu filini harma namna ikawo karito zia wala kavosi storziao katihuka wantuani wala umuji au wasikwa wazingariwa waende devant les tribunaux wanda wala liezi nyumba za shida zikaodo wati ya nyawe harma zinyumba zini wantu ikawo washemeleza na hufikiri mbavale wanyu msorongo wade mtomrenda nona washiliza wallahi laadhimu narfe makafironti pia bazali kasir shilidia nzuani kabla ya 2021 wasuhurenga mamlaka ya nzuani risirenga yezi ya nzuani irengwana mwana mkomor vufangilwa voti zikawo wa komor watota huo mwana mzuani kaudalio ne proje njema ito tongesa yo komori basauhe bei suku ya 2021 isi lazimu wana wanzuani de wake harima lipengele la hoendra harma zihele harma zivoti ile wakomori watahue mwana mzuani kaudo mwana mafaka nsana mbia wanzuani
ambane vusilawe mtu akana kompleksi maana kia mtu asimwambia mba mwahimoro ngwa mamtahai turnantiyo yendre nzuani vavo musifikiri tunongoza shimasuwa beka musifikiri nzongoza nsi lazimu mielewe au kama musifikiri etat de droit vavo nsijibu nsana mbio wantu ikodo wala goya mafiti yayo amba wao stona hawaili wa mavashisiwa shilo komorvande shilo na antu wajo etat de droit au wafikiri manzono kavasi wana waliomba watodailia haki adamia watodailia na etat de droit ilazimu muelewe amba ne le départ ou mwanro wa daula ya haki c'est le respect du consensus izazo skaode rakabiliana ntojo intervenir arma mkabala otojo Giovanni beito kaya lugha ya shizungu maana tsorongoza de communauté internationale harma zozkao de wasfanya hasotwani Union africaine na union na organisation internationale de la francophonie haivo ikao zo les organisations structures internationales zikao ziparafe el katiba la mwali pas en tant que comorien manele kan konria wa komoru wa koitashia sulaha mais en tant que communauté internationale et garant wa zitongozo u gouverneur watu nzuana wangishia salami awajidza mbane reseren rambi nyangwile avril 2018 da wambia wantu wao wallahi alazimu waru wazi wafanya indifference wajambia mbasuru wazini waangalizi nguvu zaza linamna stokao wallahi alazimu risiwa jidza nazo tojojidza hair mailuha shizungu risiwa jidza mbane indifference ya complice ya umsutena azalivani ina comme conséquence kaiso augure bon lendemain harma masotu ya Komor arudi intongo ya vili indifférencia woini ici sape des années de foris kaos kazir permettre tarwasul armajara de kao ripara amani na usalama harma insi yota urtsongesa harma makum na mitano ribadili na harma alternancy za siasa pasifiki mnyawa mbamnyawe mnyawa regel gari anze da gonahe wala kavako ula wa mfalume wala kavako jirizangina ilazimu watojo urtojo wambiayo meso badameso harma mkabala wavo na wasizi nguvu zatu zonsi pia na zihikima zatu na zistrateji zatu na zijama za shinzwani na vaoni sferesh alhamdulillah rabbil alamin namna rfanya uhazi wanzuani wazijani bizonsi pia harma mbwane elvani maana wallahi alazimu wa miangia harma texts kaudini zangiao itohiriki na hiyo itokol menguni itokali menguni fa imma azalika suone ya wanzuani azalika siripwashe wanzuani azaliko morini ini ya turonsi pia wasu wanzuani na uangazija na uamalide na uamaure de ratanganyisa mbe komorini ni ya tu vozi msaidi ya koshemeleza ambane baisha ukia kur constitutionneli kubali kandidaturi ya mwana mzuani akwenda siku ya korokola sambi na wao watu manyesa mende turi ya uangazija bavontsari mwambie msaidi mba kashimbo ishitwa hanyo alazima eleomba kava wajawiri na wajabari nzuani ne wavavo na ikahurongo wanai na hujibu harma namna hiyo na nzuani atokia aljawabu la watu wao wallahi laadhimu watu wanu watomaizi ambane itojiri be msaidie kala wa maweni ambude atojua mba wamtila wawani ya nzuani na vangina la wadomoni ya nzuani vanangina la wasima vanangina la wasimpao vanangina la vangina na watu wao mtango watu harma Komorini mzima kavasi azali shonga atohima ashemeleze mba anisi lazimu yelomba swal bovra nanyo kanisi na wangina wambishi ya masama skule wasonzono wasalia rikia mba arzonyo sembe yarmo mu watu be wallahi lanzimu sukume ngoro masuku atoziliva na ya tozona amba wanzuano wale ata hawange semba waide mlibavu basu wanzuano wale do wajuma ngesao ayelewe umwiso wahe na umwiso wazali utoka mdhalilifu rana umwiso wa wadhalilifu na ikashinrata wa Komori wala katotawa basi mwiso hatonda afie harma mava wa jenur de Mubutu Maroku divana tonda na dior mava wa jeni awafie ja Benali na wangina na ngina la muji wafa harma maulimu ngia mwenzi yo be ahiba Komori asenda harma daula haki ahiba Komori tarimpara asenda harma daula ya haki ile ajouer ambane wanadamu va justice itom jugeo arenges wantu ikao walio bavunhahe ile wajouer zitongozini ziparedala wivo be kavasi Komori wala kavasi mzuani ajivi wao na mapotevu ya wantu wani na wasir tuwanyesa na wasir sizirongoa na wasir shemeleza na vavo seregiani zirongoe isafarini wasoro mwambia mba nzuana orongo mamzuani kavenzen kondrobia hija weka itawa na ikawa wantu wanu waelewa mba iluha yao wailaguao de iluha ya zinguvu na hurdhulumu na hurfanya wallahi laadhimu kalkoleyo ya limenguni lazim rende rasome iluha yo
ile jore mo hadisi rielwana harma iluha hiyo kari yelwana mbe iluha de sharia na amani na usalama ritsoelwana harma luha ya amani na usalama na communauté internationale la zangina ile rilawe ripare suluhu rilawe na kari yelwa ba communauté internationale irjerebu waso wanzuani irambia ombana risangali ya manyushi no mgongwana nazali wallahi landhimu non seulement sigongona nazali bersi jo sape maha 15 ya eforika or karipara joregia nyuma manars joregia nyuma harma maudziro ya kao karavenzo vezara wasuli bavo na hiyo karto homa karibu tule non seulement tozorongwa vani berto fanya misafara rendre osonmao rendera wala geru ambimba alahala thumma alahala kisha alahala rimla gani be safarini wasile ndo dai haki zatu morde namna rakadai haki zatu mtojoona na nyumtojojua na zini pia wanyile maztuma maana kana autorité nzuani avote wa legalement atulwa prison kama jibu tsoko yonti mruwa za nyuzi maana muja memanekaza la shindi nguvu itoendelea isafarini tile namna hiyo. Wa alaikumus salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Nisi maliza na hurongoa kakula mzuani vonti tsoko dalio na jambe safarini do ngwana he devo hanu uzao wahe wadziwa devo hanu ahali ya dziwa devo hanu mahe na bahe watodziwa devo hanu rimio Mungu hazi assurance rilo na zolimengu karifia mwenze au rifia tsoko vonti ridziwa harme ardhi yanzuani wallahi lazim karsije leza mwenza shonga au mangami voazali avungue nzuani avungue ardhi kaodo wazali watu wadziwa avungue ardhi kaode vanu ya maudzao yatu yadziwa sababu wae mwenza shonga isafari yatu elomba ujuma mwenza shonga hewo mwezi ngo atomheza shonga na yato kabili watu kaona nguvu rahana wae maana kavasi mzwana atojelezao vula we mtu ajajo fudhuli i ardhi yanzuani anyagisi ardhi yanzuani anyagisi komori sababu ajame maana nguvu isafari na tojomba ujuma nguvu wana nguvu kama ngwavenze. Wa alaikumus salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.